বিধানসভা নির্বাচনের সময় যত শেষের দিকে এগোচ্ছে ততই চড়ছে রাজনীতির পারদ। শেষবেলায় প্রচারে কোমর বেঁধে নেমেছে সব পক্ষ। সোমবার মেদিনীপুর শহরের এনায়েতপুরে বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষের সমর্থনে আয়োজিত এক সভায় যোগ দিয়ে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে চড়া সুরে আক্রমণ শানালেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। প্রখর গ্রীষ্মের দাবদাহকে উপেক্ষা করে এদিন গেরুয়া শিবিরের এই দাপুটে নেতার বক্তব্য শুনতে ভিড় জমিয়েছিলেন অগণিত কর্মী সমর্থক। সভা থেকে হিমন্ত অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দাবি করেন যে এবার বাংলায় রাজনৈতিক পট পরিবর্তন শুধু সময়ের অপেক্ষা এবং বিজেপি রাজ্যে 200-রও বেশি আসন পেয়ে সরকার গড়বে। মনে হয় এবার বাংলায় বিজেপির সরকার হবে, 200 সিট মিলবে, 200 সিট পাবে আমরা। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি এবং উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন তুলে হিমন্ত বলেন, তৃণমূলের জমানায় বাংলায় শিল্প ও কর্মসংস্থানের ভাড়ার কার্যত শূন্য। ममता सरकार का तो कुछ काम नहीं है। लक्ष्मी माँ को कंजूस बना दिया है, 1500 रुपया में ही घिर के रख दिया है। ना किसी का नौकरी है, ना कोई नया इंडस्ट्री आया है, कुछ भी नहीं आया है। घुमा घुमा के लक्ष्मी माँ खाली 1500 रुपया बस। मैंने पूरा भारत में नहीं देखा इतना कंजूस लक्ष्मी माँ। आईपैक के बारे में क्या कहेंगे? आईपैक के बारे में ये तो आईपैक क्या वैल्यू है? এদিনের সভা থেকে ভোটার তালিকা শুদ্ধিকরণ বা এসআইআর নিয়েও বিশেষ বার্তা দেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। देखिए, एसआईआर फायदा होना नहीं होने का बात नहीं है। एसआईआर का मतलब वोटर लिस्ट को प्यूरिफाई करना सही है। जो लोग मरा है, जो लोगों को 2-2 जगह में नाम है, ये लोग क्यों वोट देगा? और जो लोग बांग्लादेश से आए हैं, ये लोग क्यों वोट देगा? तो इसीलिए एसआईआर को सब लोग कोऑपरेट करना चाहिए। मेरा इतना ही बोलना है। তিনি সাফ জানান, ভোটার তালিকায় কোনো মৃত ব্যক্তি বা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নাম থাকা চলবে না। প্রচারের 11th আওয়ারে মেদিনীপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে হিমন্তের এই আক্রমণাত্মক মেজাজ যে রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ তা মানছে ওয়াকিবহাল মহল। পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে রঞ্জন চন্দ্রের রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা। भाई और बहनों, हमारे अभी बीजेपी का सरकार बनना तय है। ममता दीदी का पास अभी कोई इश्यू नहीं है। वो रास्ता का बात नहीं बोलते हैं, स्कूल का बात नहीं बोलते हैं, कॉलेज का बात नहीं बोलते हैं, यूनिवर्सिटी का बात नहीं बोलते हैं।